زرمبش. مرچی چهارشنبه 22 دسامبر سال 2021 شما الان چه رادیو زرمبش بلوچی گوش دارگید. من افسا بلوچ. درست پیش سر الان دل گوش کنید. شال پریس کلب شهید بانو کریمه اولی سال روچه درگتا مراگشی برجم دارگ بیتگ. دا بلوچ راج دفتر استین تو استے ہو بلوچ علم آجوئی گیبت ڈاکٹر اللہ نظر. بانو کریمہ اولی سال روچا چا دل جولان کیا آئی ستا شانی ندر کنا رئی ایڈوکیٹ. من مردک پرستو مچار نیا تی عبادت کنا دا پر تو سر نبا اختر ندیم. بانو کریمہ سال روچ درگتا توربتا روان کی کشک بیتگ. ترانکاراں گوشتک بانو کریمہ گہگیری چیدک جوڑ بیتگ. ہارانا شہید بانو کریمہ سال روچ درگتا چکاسم چاراہ دا پریس کلبک روان کی کشک بیتگ. کراچی اپا بیگواہی مردمانی پجانگا شود کشی زارشانی گدانا 4532 روز سرجم بیتگ. ماما قدیر گوشتک کے لشکر کشیاں لاس آبادیانی سرا بم گوارے بالگرد کارمرد کنک بیگائیں. حوزدارہ پاکستانی لشکرہ 60 سالی کا معاشی آوار جنگا پاد بیگوا کرتگ. کیچے ہفت مائی گیر سری لنکا کولمبو بندی گند. کاولم پریس کانفرنس کرتگ و آیانی یلکنائنہ کے 10 بندی کرتگ. پسنیا مائی گیرہ پاکستانی لشکر روشت بگیریا زارشانی کرتگ. اب چوکی و تومپا پاکستانی لشکر سائے مردم آوار جنگا پاد بیگوا کرتگند. کیچ توربتا سلا بندانی تیرگواریا پنجاب جامنت بیران بیتگ. کوڑاس کا 2 کسانی زاک تلاوگی بوڈے تگو بیران بیتگند. شالو ڈیرہ مراد جمالیہ تیرگواری ویلا جنینی آوار سے مردم بیران بیتگ. کچی کیچ و شالا دگ ویلا جنینی آوار 4 مردم بیران و 5 لدگ بیتگ. جرمنی کورونا گیرودار کنگا پابندیانی بگیریا زارشانیہ 13 پولیس کارمند زدگ بیتگ. جاپان گوستنگی روچا سے زندانی پاو دیگ بیتگ. یمن سعودی ہم سنتی لشکرہ یمن منجائی شار سنائے بالی پٹ سرا گو جنگی گرابا ارش کرتگ. سرجمی آلا چکہور بلوچ دلگوش کنید.
شعلہ بلوچ وومن پور میں چیردستیہ BSO آزاد پیشی کے سرکماش شہید بانو کریمہ اولی سال روچے درگتا پریس کلبہ یک مراگشی برجم دارک بیتاگ مراگشہ بلوچ و پشتون سروکاں ہوار جتائیں بہرگانی مردمان بازیں کچیا بہر زرتاگ مراگشہ بلوچ زانو گر دیم محمد بزدارہ گوشتک کے بلوچستان ایردست کنگو مڈی لٹو پل کنگ بیگایان زورا کا زورا کی کارمرد کرتگو ترسی ودی کرتگ بلوچ جوہدو بانو کریمہ جوہدہ ترس حلاس کرتاگ بانو کریمہ بلوچ جنین سیاست تہا پرکار کرتگن تو چیا کے عبید جنینا سیاست سومن نبیت بانو کریمہ ماتو پت دروت ندر کنگے لائکند کے آیاں بانو کریمہ پیمیں شیرزالی بلوچ راجہ داتاگ بانو کریمہ گوتی جوہدو دیمونیانی سرڈگار حق پیلو کرتاگ آیا گوشتا کہ پاکستان اچھا 1948 بگرد مروچی بلوچ سرڈگار حق نداتاگ بلوچ سرڈگار پاکستان نیم بہرند بلے سردستن ٹولی بلوچستان حق دے گا جاڑی نائن بلوچی دمگا چا آدگا راجن گیش باسمائن تو نوکن جہانی رپکم بلوچ وتی پجارو سرڈگارہ پہریزی مراگشہ نو دربر رہشون ڈاکٹر مہرنگا گوشتک کے بلوچ چاگردے ہمپان تہاری تہا بانو کریمہ چا دور روجنائی دیستگ اوپائیہ جوہد کرتاگ ای میڑا آئیے جند ٹورنٹوئے کورا حلاس کنک بوت بلے آئیے توار چا ٹورنٹوئے بگردن گوادرہ چستن کریمہ بس یک کردی نائند بلکہ آئیے کر جتائیں بہرن تالانن آیک یاگین جنینی بیتاگ پسر ڈگارو راجی پجارہ جوہدی کرتگ دشمن ہمیں جیڑگائند کے پس زوراکی کنگا بلوچ جوہدہ داشت کن بلے بانو کریمہ پہمی جوہدہ وتی جان ندر کرتاگ بانک مہرنگا گوشتک کے ای راجہ بانو کریمہ درود ندر کرتگو ماتے جہداتاگ یاگین مات یاگین راج ودی کنن تو یاگین راج ہچ بر پدکنز نبند کریمہ جوہدے نوکن گوستان کن تو ما وجبہتن کہ ما کریمہ اہدہ زندگیں ای پجار جنگن تو شہیدان ای جنگ دیما برتاگ ای جنگ ہجبر حلاس نبی تو شہید محراب خان گو انگریزہ پجار جنگ کرتگو بانو کریمہ ہمیں درچ برجہداشت ہچ دان کے ہچ گال رد و ہچ لچا کریمہ بیان کرت نکند آشومی مردم کو زندگیہ مہر کنن تو ای جوہد پر زندگیان پروفیسر ڈاکٹر رحیم مہر شہید بانو کریمہ ستکشانی ندر کرتگو گوشتک کے بانو کریمہ تیو کا رہشونی نبیت تک بلکہ آیک سیاسی سروکی ہواریہ یک آزمان کارو ندکاری بیتاگ آئی وتی آزمان کنی تہم بلوچ سرڈگار درد درشان کرتگن بلوچ درد و جنجال بیان کرتگن تو بیگواہیں زہگانی نشون داتاگ شہید بانو کریمہ آزمان کو لفظان کی تاک دیما مدام زندگ مانی پشتون تحفظ مومنٹ سروک پروفیسر ارمان لونی گوہار وڑنگا لونی تران کرتگو گوشتک کے پا مردمی اقبالو پا مردمی پجارہ بانو کریمہ دیمونی داتاگ منچوتی راجے نیمگا بلوچ سرڈگار جنک کن دروت ندر کنا پشتون و بلوچ راجوتی چشن راجی بچانی دیمونیا ستکشانی و مدام یاد بکنند وتی شہیدانی سال روچا مجام برجم بدارند اور راجہ یاد پہ پھر رینند کہ میں شہیدم پما دیمونی داتگ پشتون و بلوچا ہوار ایردستیں راجانی میانا راجی پسیتا ہم سنتی ہجدرین ہر زور و زورا کی بگیریا ہر دورہ موسائے ودی بیتاگ زور و زورا کی بگیریا بلوچ و پشتون جوہد برجاہن بیکرہ ہم موسائے پیمن کردودی بیگائن آیا گوشتا کہ ما ہر چیز سوگن بیورین کہ ای مردم مارا وطن دوست نگوشن پمشکا کے چوتی نیمگا مارا وطی جوہد برجہ دارگین بدبختیانی نجات راہ نس راج دوستیں سیاستیں مارا چا راج دوستی سیاستا گیرودار کنگے ہر پیم جوہد برجاہن بلے نجات گڈی راہ راجی سیاستیں BSO بنجائی کارگشاد بلوچ ماما عظیم گوشتک پدمنتگیں بلوچ چاگردہ بانو کریمہ پیمیں رہشونانی دیما آہگ اجکہی گپینائن چیا کہ بلوچ چاگر سیاسی بنیادہ مدام محکم بیتاگ آیا گوشتک کالونیل مہتر ہندم بس یک راجیش در دستی بیت تو آدھگا درستیں راج ایردست بند شہید بانو کریمہ جاورانی دیم پر دیم بیگ جرت بیتاگ ہر پیمن جاور بہتاما عبید بانو کریمہ گون شیرزالیہ اشتاتاگ آئیے تہا رہشونی درستیں سوہوی بیتگن NDPA بنجائی سرکماش رچید کریمہ مراگشہ تران کنانا گوشتا کے پراجی ستم مارا درستان چا بگیریا مستر بیگو یک کی دومی کمک جوڑ بیگین شہید بانو کریمہ او بلوچ شہیدان پا کمی ستان نہ بلکہ پا راجی نپو ستان دیمونی داتاک مارا درستان یک راجی بستارو سیاسی کارکن ہچ پیما پشکنز مبیں ہونا یک کی دومی بگیریا بیں بلکہ پر راجی مچیو ستان یک مشت بیگین بلوچ راجی رہشون ڈاکٹر اللہ نظر بانو کریمہ اولی سال روچے درکتا وتی ٹویٹر درشانیہ گوشتک کہ منی لمائے وطن دم بلوچ راج دفتر ہستن تو ہستے و من علم تئی منزلہ سرباں تئی بیر آجوئین تو بلوچ آجوئی علم گیت
بلوچ راجی زرمبشت BNA میں پیشگیں کارگشاد و بلوچ راجی رہشون رحیم ایڈوکیٹر وتی دو ٹویٹر درشانہ نتہا شہید بانک کریمہ سال روچے درگتا بانک کریمہ دروت نادر کرتاگ گوشتک کے زورانسری بیگواہی و پاکستان آدگا زوراکی شونداتانی بگیریا لمائے شہیدی روچ بلوچ ومن روچ وشگ آئیے ابرمی زانش تو ای زرمبشتہ بلوچ شیر زالین جنینانی ہوار بیگ منانکن آئیے گوشتک کے بانک کریمہ اولی سال روچا چا دل جوہلان کیا آئیے ستاشانی ندر کنا پاجوی ہما زرمبشت کن سماو جوزگا بلوچ چاگردہ مردین و جنینانی تہا تالان بیت و باز ستا کرزیت و مدام یاد کنک بیت بلوچ راجی رہشون اختر ندیم وتی ٹویٹر درشانیہ بانک کریمہ سال روچے درگتا وتی ٹویٹر درشانیہ گوشتک کے من مردک پرستینا پرچا کے من ترا زندگ لیکا من محچاری نہاں پرچا کے من دا ابد تی ہمراہاں بلے تی دوریا من بت پرستی کرتاگ پرچا کے تی کر تی اکسے عبادت تا پرمائی تو من تی عبادت تا کنا دم پر تو سر نباں کیچے بنجائی شہر تربتہ سے شنبے روچہ بلوچ وانندگل آزاد پیشیگیں سرکماش بانک کریمہ اولی سال روچے درگتا بلوچ یکجہتی کمیٹی کیچے سروکیا چا تربت پریس کلبہ روان کی کشک بیتاگ روان کا ہوارے مردمان پلے کارڈ بینر و شہید بانک کریمہ عکس چسکرتگو چا شہرہ جتاہن دمکان ترگرد کنگا پد شہید پیدا چار راہ مچیا زہرشانی کرتاگ ادھر کتا بلوچ ندکار و مردمی اقبالانی کارکن گنی پرواز BSO بنجائی پتر باز کریم شنبے سہیلا حلیپہ برکت سہتی و آدگران تران کرتگو گوشتک کے شہید بانک کریمہ بلوچ جہدے چیدگو یک روجنائے میناری کے سرگردان و بدگمانے مردمانی رہشونی کند و آیان دل بڈی دند ہما جہد کے بانک کریمہ بنداد کرتگا تو مرچیا کاروانے ہم سفر گیش بیتگند شہید بانک مرچی جہدے چیدگ جوڑ بیتگ بلوچ جنین شہید بانک کریمہ جہدے دیما برگا بازیں کچیا بہر زورگایان آیا گوشتک کے شہید بانک کریمہ BSO سروکی انچیں وحدیہ کرت کے اب BSO سرکماش زاہد بیگوہ کنک بیتگت تو گل دو جاہا بہر بیگ آیت بلے شیر زالا گل پہریز کرت تو BSO وتی بنکی دروشمہ برجہ داشت ترانکاران تران کنانا گوشتک کے وحدے بانو کے بگیریا ارزی نوشتہ کنک بود گڑا آئیا ای ہم گوشک بیتت کے برو جاگہیا بے توار و چیر ببو بلے آئی گن زمین بے وپائی کنک نمنت کولواہ بگردن کیچ شارا بگردن کراچیا آئیا جودے نشان ہستن پمشکا لگورین دشمن چا آئی ڈستگا تو درانڈیہا شہیدی کرت آئیں گوشتک کے یہ ہما گہگیری چیدگین چار راہند کے مرچی ما بانو کریمہ صدقشانی ندر کنگا و آئیے یاد کنگو جہانا گوشک لوٹیں پا آئیے کوشا زہرشانی درشان کنگا یک جہ بیتگیں مرچی ما پدا پا بلوچانی اقبالاں یک جہ بیتگیں فلسطین لیلہ خالد و پما بانو کریمہ دروری جوڑ بیتگ ما پاکستان ایر دستین و ایر دستہ زانگ لوٹید کے حاکم مارا حق ندنت مارا پا وتی حقانی پچ گرگا جہد کنگ لوٹید اوہی ست کو مہرند کے مرچی بلوچ وتی زاگانی نامہ کریمہ کنگائن خارانہ شہید بانک کریمہ اولی سال روچے درگتا بلوچ ومن پور میں چیر دستیہ چا قاسم چار راہ دام پریس کلبہ روان کی کشک بیتاگ ای درگتران کنانا گوشتک کے میں چاگردہ جنین چا گسان درنائے آیان بلے ماپا بانک کریمہ ڈننا در کبتگیں کیا یہ وطن زندگی پا حق کو بلوچستانہ نادر کرتاگ آکے پا حق کا اوشتن تو ای میاری نائن تو ما بجنیگ نائن کے بانک شہید بیتاگ بلکہ ما وشن کے آپا سردگار نادر بیتاگ بانک کریمہ آتا خاران پریس کلب دیما ڈیوا بالینک بیتاگ ای میانا جنین سیول سوسائٹی خاران نو دربر و آدگا بہرگانی مردمہ مزنین کچیا بہر زرتاگ کراچی پریس کلب دیما پا بیگواہیں مردم و شہیدانی شدکشین زہرشانی گدانا 4532 روز سرجم بیتاگ پشتون تحفظ مومنٹ بنجائی پتر باز خان محمد شیر خان بیگواہیں سندھیانی توارث سارنگ رانی و آئیہ آدگا ہمراہاں گدانات کگو بیگواہیں مردمانی کہولا ہمدردی درشان کرتاگ بیگواہیں بلوچانی توار کمک سرکماش ماما قدیر گوشتک کے بلوچستانہ آس و خون گوازی کنوکن پاکستان زوراک ہمک روچ نوک نوکن زوراکی کنگایان بلوچستان زندگی جتائیں بہرگن سیادی داروں کے مردمانی آوار جنگو بیگوہ کنگا پد جانگولن لاش ہمک روچ دز کپگایان آئیے گوشتک کے بلوچستانہ ای جاوراں ابید سرکاری مردم زمینی راستی ابید بلوچستانہ برجاہیں لشکر کشیاں نمنن بلے زوراکی کاروائی سرجم جہان دیما پدرند گوستگ ماہا بولان و بلوچستان آدگا دمگن لشکر کشیاں بمبوارن بالیگرد و بازیں کچیا گن لشکری ساز و سامان کارمرد کنگو دمگ نشانک کنگ بیتگن چیشی ہندی آبادیاں بازیں کچیا
جانی و مالی تاوان بیتگ بازیں کچیا مردم و شہید و ٹپی بیتگن تو بازیں کچیا مردم دستگیر کنگ پت بیگواہ کنگ بیتگن ای رستری کارروائیانی چیر دے گا سرکارا ٹاپار جتگت کہ ای درستیں شہید و ٹپی و بیگواہ کنگ بیتگیں مردم بلوچ ناشرکار بیتگن خوزدار کوڑاس کا پاکستانی لشکرہ 60 سالی کماش غلام رسول حسن آوار جنگ پت بیگواہ کرتگ کیچے ہن تمپو نودے سے جہمنندم پوتی ہفت مردمان کے سری لنکائے کولمبو بندی جاہ بندن ادھر پرنس کانفرنس کرتگو چا پاکستان سرا دس بندی کرتگ کے میں مردمانی یلکنائنگا سرکار و واقدار وتی کردہ پیلو بکنن الیاس عبدالحمید جہمنند کونش کلاتوم صالح محمد علی نظر آباد حضور بخش مراد بخش نودز بلال ناصر علی ملک آباد توم منور حسین ناصر علی ملک آباد توم ممتاز علی رسول بخش ملک آباد توم سلام مولداد جہمنند ملک آباد توم ای مردم دریا ماہی کے شکار شتگن تو شش ماہبید کے سری لنکائے دریائی لشکرہ دستگیر کرتگن انو کولمبوا بندیگ جاہ بندن و بس وتی کے ساتھ راہوت کنن تو گوشند کے ما سری لنکائے کولمبوا بندیگ جاہی بندیں کہول گوشتک کے میں مردم مزورن تو پوتی کہول والینگا دریا پا ماہی کے شکار شتگن بلے شش ماہبید کے سری لنکا بندن پاچانی بند بیگا کہول لنگڑو دیگا بازیں جنجالانی دیم پانن آیا گوشتک کے ماچا سرکار مردمی اقبالانی ترام گیجن دزبندی کنن کہ میں مردمانی یلکنائنگا وتی کردہ پیلو بکنن مرچی سے شنبے روچا پسینیا ماہی گیرہ مزن کچیا پسینی جیٹیا برجاہیں MSA پانگ سے دیما پاکستانی لشکر روشتانی بگیریا زہرشانی کرتگ آیا گوشتک کے MSA کارمند ماہی گیرن وتی ذاتی کار پرمائن تو ماہی گیرن دریا شکارہ دارگائن تو پوتا نان پچگو وتی سرکاری بوٹانی پالش کنگا پرماہگان آیا گوشتک کے MSA کارمندانی روشت زورا کیے گن تو میں ہمک روچ آیانی دستا کم شرب کنگ بے گائیں اگا MSA کارمندان وتی روشت مٹ نکرد گوڑا ماوتی زہرشانیاں گو ترندیا برجہ داریں یاد ببت کے بلوچستان تیاب دپی شہر گوادر پسینی اور ماڑاو جیونیا ہندی ماہی گیریں میریں لشکر و آدگا ترامگی جانی کارمندانی بگیریا چنچ وحدن کے زہرشانی کنگان کوہاڑا گوستگیں شپے آدار سے پاکستانی لشکرہ گم بازیں کچیا بیڑ برتگو تنویر نظر و عمر نبی بخش آوار جنگ پت بیگواہ کرتگن ہمیں گوڑا گوستگیں شپا آدار دوا پاکستانی لشکرہ ہب چوکیا دارو ہوٹل جنگی گوٹا بیڑ برتگو آواران ترتیج جہمنند حاکم بدل آوار جتگو گونوت برتگ بیگواہیں حاکم باجویں سرمچاریو گاڑی ڈرائیوری بیتگ کیچے بنجائی شہر تربتا مرچی بیگاہ آدار ہب تو نیما گوادر اڈا نزدیکا علی یوسف حجام دکانہ پجار نبیتگیں سلاح بندے مردمانی تیرگواریا پنجاب جہمنند بیران بیتگ گوڑاس کے میتک گونڈیا محمد طاہر میروانیہ کسانے بچک کو مولوی عبداللہ میروانیہ کسانے جنک گوازیا بیتگن و تلاوہ کے تہا کپتگو بیران بیتگن زہگانی لاش نادرہ جاہا برگو حجدری چارو ٹپاس کنگا پت کہول دستا دیگ بیتگن ڈیرہ مراد جمالیہ گولا چار رہا پجار نبیتگن مردمان گسیا پترتگو جنین و ناہب علی نام مردمی کشتگ پولیس آیانی لاش دس گپتگو نادرہ جاہا برتگن تو حجدری چارو ٹپاس کنگا پت کہول دستا داتگ انگت آیانی کوشش سواب زانگ نبیتگ ہمیں وڑا شالا پشتون آبادہ وشحال دگا میڈیا متی اللہ حاجی محمد عیسیٰ نام ورنائے بیران بیتگن متی اللہ شال پشتون آباد جہمنندن کچی ہند مٹری نزدیکا شہدگ گاڑی یا پرپٹیا لپاشتگ محمد اسحاق زہی دلبر خان بیران و جمعہ خان و روزی خان زدگ بیتگن مردم پترمان کنگا سبی نادرہ جاہا دیم دیگ بیتگن ہمیں وڑا بلیدہ مینازا کرولا و ٹانگو گاڑی ڈکورگا جنین بیران و سے مردم زدگ بیتگن مردم پترمان کنگا تربت نادرہ جاہا دیم دیگ بیتگن سربندرہ تیز روکنگ گاڑی چپی بیتگو دشت پلنگور درائی جہمنند احمد پیر محمد بیران بیتگ آئیے لاش کہول دستا دیگ بیتگ شالا ٹرک شرکنگے وحدہ ٹرک کے پٹرول ٹانکی ترکتگو گاڑی بند کنگا جام محمد نام مزدوری بیران بیتگ پولیس آئیے لاش دس گپتگو نادرہ جاہا برتگ حجدری چارو ٹپاس کنگا پت کہول دستا داتگ جرمنی شہر منہائمہ دوشنبے شپا کرونا گرودار کنگا جتگیں پابندیانی بگیریا لس مردمان زہرشانی کرتگ زہرشانی حلاس کنگا پولیس مردمانی دارگ جوہد کرتگو چئیشیا مردمان پولیس سرا بیڑ برتگو چئیشیا 13 پولیس کارمند زدگ بیتگ جاپان آمد گسے نیمگا سزائے موت داتگیں سے معیار بار گوستگیں روچا پاہو دیگ بیتگ دسمبر 2019 پد اولی رندند کے ڈیہی آمد گسا معیار بار پاہو داتگن ای وحدی جاپانا صدا گیش زندانی ہست کے آمد گسے نیمگا مرگ سزا دیگ بیتگن بلیانگا پاہو دیگ نبیتگن یمنا گوستگیں روچا سعودی دستا چیر
کارکنوں ہم سنتیں لشکرہ یمن بنجائی شار صنایع بالی پٹے سراگم بالی گراباں ارش کرتا ای بالی پٹ 2014 چسہوسی باغیانی دست چیرائن سعودی سرکاری رسانگ در العربیہ گوشتک کے ہم سنتیں لشکر ارش کنگا پیش لس مردم و اقوام متحدہ کمکار کڈن کنگ بیتگان کہ چتمگا در بیان تو ارشا چی تاوان بیتگ ای بابتا گیشتر سرپدی نیس مرچگیال چامیدہ آثر بوتند پگیشتریالا میتانجا زرمبش.com بچارت